اوميغا اس 3 شحال كتساوي هنايا الفا دونك الفا شحال كتساوي هنايا دونك هذه هي الفا كتساوي L1 L2 RC très bien وبيتا شنو كتساوي هنايا بيتا دونك بيتا كتساوي دونك هذه هي بيتا داكوغ بيتا égale C factoriel L1 plus L2 très bien كذلك غاما شحال كتساوي غاما هي L1 فوالا سيغما égale quoi سيغما شحال كتساوي سيغما كتساوي L2C voilà L2C très bien donc juste le calcul d'accord خصكم تردوا البال فقط يعني غير الحساب دائما كنتبعوا نفس لا ميثود تمام voilà donc la question 4 la question 4 exprimer l'argument de la fonction de transfert voilà donc l'argument de la fonction de transfert voilà donc l'argument de la fonction de transfert voilà donc غادي نخدموا بهاد la fonction ديال de transfert d'accord voilà دابا راه عرفنا شحال كتساوي الفا وبيتا وغاما و donc سيغما d'accord voilà ركزوا معايا مزيان في هاد la question 4 on déterminé l'argument de la fonction de transfert égale quoi égale l'argument de la fonction de transfert شنو هو la fonction de transfert هو donc regardez bien donc هو le gain transconductance donc عندنا هنايا G alpha oméga plus 3 donc divisé à tout R la résistance R factoriel de 1 moins bêta oméga au carré plus voilà plus G gamma oméga plus G gamma donc plus G gamma oméga factoriel de 1 moins sigma oméga au carré très bien d'accord alors donc rappel donc غادي نعمل لكم rappel donc par exemple y égale à g factoriel de a plus gp بغينا نحسبوا l'argument ديال y اللي هو شنو اللي هو l'argument ديال g factoriel de a plus gp donc شحال كيساوي l'argument ديال y donc شحال كيساوي هذا l'argument donc g ملي كتكون عندنا هنايا g في المقام ça veut dire quoi ça veut dire p sur 2 donc p sur 2 moins l'arc tangente la partie imaginaire elle a la partie réelle ça veut dire b divisé par 1 la partie imaginaire divisé par la partie réelle donc هادشي اللي غادي نطبقو هنايا alors égale quoi égale à p divisé par 2 d'accord p divisé par 2 moins l'arc tangente voilà l'arc tangente la partie imaginaire elle a la partie réelle donc la partie imaginaire ça veut dire gamma oméga factoriel de 1 moins sigma oméga au carré très bien ça veut dire divisé par la résistance R la partie réelle ça veut dire R factoriel de 1 moins bêta oméga au carré très bien donc il y a l'argument de la fonction de transfert la question 5 donner l'expression de la pulsation pour déterminer l'expression de la pulsation on a l'argument دائما كنعملوا هذه l'argument de la fonction de transfert égale quoi égale à 0 d'accord ça veut dire quoi ça veut dire donc عفوا هنايا donc هنايا شنو عندنا l'argument de la fonction de transfert égale à 0
Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, comme je vais l'argument égal à 0. Donc, là, déjà, d'accord? Donc, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire pi divisé par 2 moins l'arc tangente. Donc, quand je vais avoir l'expression, d'accord? Il y a l'expression égale à 0. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire quoi? Donc, la juge va dire donc, ou bien l'arc tangent va dire d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arc tangent. يعني كنجيو كنعوضوا هاد ليكسبرسيون كامله دونك هاد ليكسبرسيون كامله كنجيو كنعوضوها هنايا داكور ايغال كوا ايغال بي سير 2 très bien après pour déterminer la pulsation حنا l'objectif ديالنا هو اننا يعني نحددوا هاد la pulsation oméga pour déterminer la pulsation oméga juste. Voilà, donc juste غادي ناخذوا هاد la partie égale à quoi? Égale à 0. Ça veut dire 1 moins bêta oméga au carré égale à quoi? Égale à 0. Alors 1 égale quoi? Égale à bêta oméga au carré. شنو هي بيتا؟ donc bêta c'est factoriel de L1 plus L2. Ça veut dire oméga au carré égale à quoi? Égale à 1 divisé par quoi? Bêta c'est factoriel de L1 plus L2. Ça veut dire la pulsation oméga égale à 1 divisé par la racine C factoriel L1 plus L2. Voilà, donc 1 divisé par C factoriel de L1 plus L2. Donc après on a déterminé ou bien on déduire la fonction, la fréquence. Pour déterminer la fréquence, donc pour déterminer la fréquence, juste donc la pulsation égale à quoi? La pulsation égale à 2πf. D'accord? Alors la fréquence égale à quoi? Égale à la pulsation à la 2π. Ou la pulsation on l'a déjà fait. Alors la fréquence égale à quoi? Égale à 1 divisé par 2π la racine de C factoriel L1 plus L2. Très bien. Donc voilà, peut-être qu'on a salé l'examen. Donc دائما هذه الكيسيون راه جوست انهم راه كيتعاودوا داكور. ليسونسيال هو انك تعرف كيفاش تحدد يعني تعرف كيفاش توضع لو شيما ديناميك وتنتبهوا بدوك لي دو فراز اللي يعني لي دو فراز اللي ديجا يعني قلتهم في لا بروميير فيديو وكذلك لا فونكسيون دو ترانسفير ماذا باقي راه تبقى غير الحساب مزيان. دونك قبل ما يعني نسالي هاد لا فيديو جوست غادي نعمل لكم واحد يعني بعض لي بروبريتي وغادي نسالي هاد لا فيديو. فوالا دونك ممكن يتعطى لكم هاد لي دو كيسيون داكور. فوالا دونك يقدر يقول لك دونك ديتيرميني دونك ممكن يقول لكم ديتيرميني هاد لا بولساسيون اي لا فريكونس. دونك غادي نقدروا نحددوها بدوطخ ميثود مثلا كونديسيون دي زوسيلاتور. شنو هو الكونديسيون؟ كونديسيون دي زوسيلاتور voilà condition des oscillateurs ça veut dire la fonction de transfert égale à quoi? Égale à 1. D'accord, la fonction de transfert égale à 1 فيها deux cas. فيها deux cas. Ça veut dire quoi? La partie imaginaire de la fonction de transfert égale à 0 et la partie réelle de la fonction de transfert égale à 1. Donc la condition des oscillateurs, la fonction de transfert égale à 1. Si la partie imaginaire de la fonction de transfert égale à 0 et la partie réelle de la fonction de transfert égale à 1. Donc là, je vais la condition des oscillateurs, juste un voilà, la fréquence et la pulsation. Ou bien, la deuxième méthode, donc l'argument de la fonction de transfert. L'argument de la fonction de transfert égale quoi? Égale à 0. D'accord? Voilà. Donc, on peut
انطلاقا من la première méthode ou bien la deuxième méthode. D'abord غادي نمشيو la condition de démarrage. La condition de démarrage, donc condition de démarrage, voilà la condition de démarrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fonction de transfert supérieure strictement supérieure à 1. D'accord? La fonction de transfert supérieure égale à 1. Ça veut dire quoi? Tout simplement غادي نمشيو نحددوا la partie réelle, يعني la partie réelle ديال la fonction. Donc la partie réelle de la fonction de transfert supérieure ou égale à 1. D'accord? Donc هاد les deux propriétés يعني ما كيخدموش معكم لي بروف، ولكن راه دائما هاد لي كيسيون كيتعطاو في الامتحان مزيان. دونك يمكن لينا كذلك نزيدوا هاد لا كيسيون لان هذا ديجا حسبناه. داكوغ ديجا حددنا لا بيلساسيون، ديجا حددنا كذلك لا فريكونس. داكوغ يمكن لنا كذلك نزيدوا هاد لا كيسيون calculer ou bien déterminer la condition de démarrage. Pour déterminer la condition de démarrage, on a la fonction de transfert strictement supérieure à 1 implique que la partie réelle, la condition de démarrage عندها علاقة بلا partie réelle. Tout simplement, la partie réelle de la fonction de transfert supérieure à 1. إلا جينا نطبقوها هنايا غادي نمشيو لا فونكسيون دو ترانسفير وغادي نمشيو يعني لا بارتي ريال. لا بارتي ريال هي هادي مزيان. دونك هادي هي لا بارتي ريال. لا بارتي ريال هي ار فاكتوريال دو 1 موان بيتا اوميغا او كاري. دونك انا غادي ناخذ هاد ليكسبرسيون ديال لا بارتي ريال وغادي نعملها ستريكتومون سوبيريور ا 1 وغادي نكمل الحساب مزيان. فوالا دونك كدا تنكون ساليت ليكزامان. الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو مع تو لي ستوديون كذلك حتى هما يستافدوا. اي فوالا بون كوراج.